जहाँ जगह पे आजम नामदा दिला सेटर तगुन पे जहाँ अपना आदिवासी छात्री शक्ति करबेन जहाँ এত নৃশংসভাবে को বয়াটা দিয়া ওনারা বিরুদ্ধে যত হরমোন হইবা আদিবাসী হতে একটা তুমি এটা হয়তো পপুলার হই কেনা আবু আগে উচিত কেনা আবু যত হর তুইরে তুই সফাতে জাহান জাহান সংগঠন থেকে পূর্ণ একাংশে সালাম করে হয়ে সেটার কাছে যেমন নিয়ে বললে হই না আমরা জানি যে মহিলারা এখনো কিন্তু কোথাও না কোথাও অসুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি ভালো কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সহযোগিতা সেটা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু কোথাও না কোথাও মহিলারা কিন্তু আমরা এখনো সুরক্ষিত নই সেটা আমরা আরজি করের ঘটনা থেকে প্রমাণ পেলাম যেখানে একটা ডক্টর যে মানুষকে রক্ষা করে সে কিন্তু নিজে অসুরক্ষিত তাহলে মহিলারা যাবে কোথায় মহিলারা চাইছে যে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সবাইকার কাঁধে কাঁধে কাঁধ রেখে যেন এগিয়ে যায় তাদের নিজেদের একটা সম্মান তৈরি করে কিন্তু কোথাও না কোথাও কেউ বা তারা চাইছে না যে মহিলারা এই সামনের সারিতে এসে দাঁড়াক কিন্তু আমরা তাদের এই মানসিকতাটা থেকে ভুল প্রমাণ করে সামনে এগিয়ে যাব তাতে যাই হয়ে যাক এই যে আরজি করের যে নির্যাতিতা তার যে দোষী তাদের শাস্তির দাবিতে আমরা ফাঁসির দাবি করছি এবং তাছাড়াও আমরা 14 তারিখে সবাই জানি রাত দখল করার একটা ব্যাপার ছিল যে মহিলারা শুধুমাত্র দিনেই সুরক্ষিত কেন রাতে সুরক্ষিত নয় কেন তাই 14 আগস্ট আমরা ঠিক করেছিলাম যে রাতটা আমরা দখল করব রাতেও মহিলাদের সেইভাবেই আমরা বেরোবো যেরকম আমরা দিনে বেরোই ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না কিন্তু সেটাকেও আমাদের ভুল প্রমাণ করে দিল একটা আদিবাসী ছাত্রীকে এইভাবে নৃশংস গলা কেটে হত্যা করা যায় কাদের এত দুঃসাহসিক প্রশাসন কোথায় প্রশাসন কেন এখন বলতে পারছে না যে আদিবাসী মেয়েটা এইভাবে খুন হলো আবার সময় চেয়েছে সেটাও 10 দিন এইভাবে মানে একটা মানুষকে কি বলবো মানে বড় ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে যে একটা মানুষ তার দোষীদেরকে পেতে 10 দিন সময় দিতে হবে কেন কেন ওরা পাবে না দোষীরা এখনো পর্যন্ত অধরা শুধু কি আদিবাসী বলে এই দ্বিগারিত মনোভাব সেটা কিন্তু আমরা কোনোদিনই স্বীকার করে নিতে পারবো না সরকার বলছে যে ইউডিসি আইন লাগু করবে কেন সেটা ক্রিমিনাল লতে হবে না চাইছে আদিবাসীরা যাতে পিছিয়ে পড়ুক কিন্তু আদিবাসীরা আজ একত্রিত হতে শিখছে একত্রিত হয়েছে প্রত্যেকটা সংগঠনের কাছে আমার প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমার সংগঠন কেন বলবো প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমার করজোড়ে নিবেদন যে সকলেই সামনে আসুন মহিলাদের এই নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করুন আমাদের পাশে দাঁড়ান মহিলাদেরকেও বাঁচার অধিকারটা দিন কারণ মহিলাও হচ্ছে সমাজের একটা অঙ্গ আজ রাখি বন্ধনের মতো একটা দিন ভাইরা কিন্তু রক্ষা করে বোনদেরকে আমরাও প্রত্যেকটা দাদা ভাইয়ের কাছে এই মানটাই আমরা চাইবো যাতে প্রত্যেকটা মহিলা যেন সুরক্ষিত থাকে সবাই যেন আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখে এবং যারা এখানে আজ উপস্থিত হয়েছে আমাদের মা বোনেরা দিদিরা প্রত্যেকের এই সময় সবাই কাজে থাকে তবুও আজকে এসেছে এইভাবে যেন সবাই হাতে হাত রেখে আমরা আগামী দিনে যেন আরো এই সংগঠনটাকে দিশম আদিবাসী গাঁওতার লড়াইটাকে প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লকে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে মহিলাদেরকে আমরা বলতে পারি আর দিশম আদিবাসী গাঁওতার একটা মহিলা আমরা এই টিম আছি যাদের কোনো রকমের কোনো অসুবিধা হলে আমাদেরকে জানাবেন আমরা যতটা পারি আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবো সমস্ত সংগঠন আসুন সমস্ত সংগঠন এই আদিবাসীদের হাতটাকে শক্ত করুন দিশম আদিবাসী গাঁওতার সকল যোদ্ধাদেরকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক জোহার ধন্যবাদ এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম जोहार सानाम निली को हिंदी दसरन दा हुल न्यूज पे जन दा हुल न्यूज रे सानाम को सगुन दाराम दिसम आदिवासी गांवता पास्टा से खोना रंगावना जमेलाई हुईना और डहार तालाम हुईना ओंके चेर होतै ते नोआ डहार तालाम दो तिहिन दो जहाँ डहार तालाम हुईना सानाम गुबुन बाड़ाई गया जे आरजी कर जहाँ घटना घटाओ कना एवं साउते बर्धमान पूर्व बर्धमान जहाँ घटना घटाओ कना नोआ को इदी काते गे एकदम महिला से गोगो गांवता को दिसम आदिवासी गाँवतार शाखा गोगो गाँवता को उडुंग लेना एवं गोगो गाँवता को उडुंग करते तेहन उनका प्रतिबाद आकुआ महिला को प्रतिबाद गोगो को प्रतिबाद तेहन अबुरेन तिरले को कुड़ी हपन को बेइज्जत चुकना एवं बेइज्जत साथे गयेक को तेहन खाली मिट्टेन घटना जे नौका हेज कना सामांग रे किंतु नोआ लहार प्रचुर घटना घटाव कना एखोनो अब्दि पुलिस नीरव मेना को एखोनो पुलिस बाको साब का को चालान दिन रे माने ओला हाईरोड को अवरोध लेदा विभिन्न गणसंगठन को अवरोध लेदा नो अवरोध करते पुलिस प्रशासन एखोनो किंतु सजाग रे बनु को हजु कान दिन रे प्रशासन 10 दिन समय हताव कदा 10 दिन समय भितरे रे विभिन्न ब्लॉक रे विभिन्न जिला रे ब्लॉक रे तिरले को निजेरा दाबी देवा लगित एवं मौन मिছিল एवं मोमबाती साब कते मिছিল को करावेत कना नो आडी आडी साराव
এবং সাথে তিহিন নোডে উখড়া রে হেज আকানা তিহিন এবং উनकुआ গড় সপোর্ট তে আডি আডি গে সারহাও তিহিন এবং হাজুক কান दिन रे प्रतिबाद आरो नोआ गारजाव चुआन हजू कान दिन रे नुकु जहां अबुरेन कुड़ी हपन को गज को नुकुआ जहां गज को जहां गज को कना को उनका शास्ति जाते हुई चुआन जाते फांसी हुई चुआन मिटेन दृष्टान्तमूलक मिटेन फांसी अब बन बाड़ाया धनंजय फांसी हुई लेना এবং ধনঞ্জয় ফাঁসি হুই তাইনম রে উনা দিন হুই তাইনম রে কিন্তু হয়তো ধনঞ্জয় ফাঁসি আইমা হড় को हिड़िन चाबाओ कदा तेन आरो कायते जस्ती कायते फांसी रेना मिटेन चल अगुइयो आर बांकान अब पश्चिम बांग्ला चित गोटा भारत वर्ष रे विशेष कायते पश्चिम बांग्ला रे अबुरेन आदिवासी तिरले को जहां सिक्योरिटी से निरापत्ता एकदम अडिगी अभाव पड़ाओ कना तेन हॉस्पिटल रे अवस्था नोंका हुई कना जहां हॉस्पिटल अब मंदिर लेका बुन मने अब बुन पूजेया जाहिर थान लेका बुन पूजेया जहाँ तो पूजे जगह कान तबन ओडे तो बांचा रिया जगह कना ओडे तो गजो जगह तो बांग कना तो तिहिन ओडे ओडे रेन जहां को बांचाव लगे दायित्व को हाता उनको की जुदी नोंकाना घटना घटा तक अडी की लाजा पड़ा तिहिन ओका दिसम रे बिना बुना तिहिन अडी लाजा पड़ा विषय अतएव जहां की जहां तो नोआरिया प्रतिबाद सनाम आदिवासी टे नेहर तहेना दिसम मोटे नेहर तहेना तिरले कुटे नेहर तहेना गगो कुटे नेहर तहेना এবং কুড়ি হপন কুটে নেওয়ার তেনা এবং বিশেষ করে স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রী কুটে নেওয়ার তেনা সানাম যেমন রাস্তা রাই কাতে প্রতিবাদ করা তো উনপে প্রতিবাদ তালাতিগি আবুরেন যাহা মাই বিটি বন আটকা দিয়া উনি আত্মা শান্তি বন করা এটা জায়গা রে ñeloᱜ কানা যে দিকু পুসি ko চিতান রে যখন নংকানা ঘটনা ঘটা কানা যদিও ইন মনা বইন সাপোর্ট এ যে দিকু পুসি চিতান রে নংকানা ঘটনা গুই আলো হুই মেনখান আদিবাসী को चितान रे नोंकाना घटना जखन घटा काना उन जखान प्रशासना जहां गाफिलति ñeloᱜ काना नोआ इदि कते चेदम मेना प्रशासन तो अवश्य गाफिलति प्रशासन आदिवासी बहर को मापे को तिने गान उनको को मूवमेंट दरिया कना से बको मूवमेंट दरिया कना से मूवमेंट को करावदा से बको करावदा नोआ इदि कते के कोय मेना को जेनि प्रशासन तबे प्रशासन नितो जहां को जहां कान गे एखोनो अबदि 14 तारीख को 19 तारीख हुई ना 19 तारीख मध्य रे एखोनो आसामी बको अरेस्ट दड़ी का दिया नो अडी बड़े लाजा पड़ा ने प्रशासन रे लाजा पड़ा ना दी तीन मिद घड़ी ते साब को 3 घड़ी से सब लगा तीन मोबाइल जोक मिना इंटरनेट रे जुग मिना तीन आसामी साब लगे जस्ती घड़ी बांग सब तीन एकदम पूरा सैटेलाइट ते पूरा जगह को साबेट को पूरा ओड़ा जगह को चिन्हित तो बुरु तालारे बीर तालारे को चिन्हित तो तीन नोआ को जगह रो तीन मिटन आसामी साब लगे सामान्य आसामी साब लगे नुना समय लगा कना पश्चिम अडी लाजा पड़ा के बुझे कना पश्चिम बांग्ला रे जहां मुख्यमंत्री से पश्चिम बांग्ला जहां सरकार टीएमसी सरकार आदिवासी को यथेष्ट को गड़ो का दिया लहारेना लोकसभा रे होना प्रमाण नाम काना और विभिन्न रकम प्रतिश्रुति एम काट बना मेनखान आबो नियते जहाना जहां लेकायदा आम मनेइदा अब नियते जहां लेकाय मनेइदा नोंका अभियोग दो बज अभियोग दा तबे नियन मेना एखोनो पश्चिम बंग सरकार जेभाबे आदिवासी कमी रिया कथा तहे कना नित अब्दि बाय कमी कदा आइमा आतुरे की कमी एखोनो अभाव मिना कमी आतुरे এখন स्कूल को हॉस्टेल को अड़ी अवस्था खराब गी मिना नोआ को एवं जहां स्वास्थ्य केंद्र को मिना विशेष कायते आदिवासी अतु करे जा स्वास्थ्य केंद्र के एकदम गे अड़ी अवस्था खराब मिना तो नोआ को दिक दियो एखोनो प्रशासन एखोनो अब्दि बाय सजागा कना बाय कराव कदा बाय कराव दड़ी कदा राजनैतिक भाव देखि आदिवासी को अनित चिंता रेना समय हेज काना ओनका जे को अब को एड़ेयत बना राजनैतिक फायदा हताव कते अथच को एड़ेयत बना अब की चिंता ना समय हेज काना अवश्य चिंता ना समय हेज काना एवं चिंतना जरूर विषय कान गया जुदी मिट जगह रे भोट मिट जगह रे बाबू अगु दड़िया हजू कान दिन रे अबू भोट मिट जगह रे मिटन बाक्स रे आदिवासी बाबू मिट ठई दड़िया ताहले हजू कान दिन रे भविष्य किंतु अब अंधकार है अतएव मिट जगह रे बाक्स रे अगु हुई तबना হয়তো সংখ্যা লঘু কানা বন নিত সংখ্যা গুরু দো ইটা কই মিনা কো পশ্চিম বাংলা রে বন সংখ্যা লঘু কানা ঝাড়খণ্ড রে সংখ্যা গুরু মিনা কো তাবন অতএব যেটুকু কি সংখ্যা লঘু মিনা উনা থেকে কিন্তু আবু বন হিলেও দড়িয়া এনে থেকে আবু নবান্ন বন হিলেও দড়িয়া যদি আবু ভোট যদি বন মিঠে যায় उपरुम दो রবীন সরেন দিশাম আদিবাসী গাঁওতারেন সম্পাদক और नोडे गोगो हड़ को बिना को जहां को उना को सपड़ाव लेदा नोआ ताराम डहा ताराम को सपड़ाव लेदा नुकु बुन कुली को आपे चे लेका पे अटकारे दा नोआ मा अडी निर्गिन घटना घटा कान आपे या फीलिंग्स लेता बन पे ফিলিংস বলতে তো আডি বাড়ি গিয়া যে এখনো পর্যন্ত স্বাধীন ভারত রে কোথাও না কোথাও মহিলা কোদো স্বাধীন বানুক লিয়া মিটেন ডাক্তার যাহাই মানুষে বাঁচাও কোয়া হর বাঁচাও না যাহাই কামি তাই উনি আয়া কামি জায়গা রেগে আই কি কো গছে কানা তাহলে কোথায় উকাঠে স্বাধীনতা তো উকাঠে মিনা তো আলি দো আলে ফিলিংস তো আডি গে বাড়ি গিয়া এখনো মহিলা আলে এত বাড়ি মানে বাড়ি ভাবতে को দহ কালিয়া से मेना लिया नो ñelo kana jokhon diku pusi se jahay ge ko bonga tala kana abo santar ona re birod re bon goro kana menkan aboren kuri gidre ho bordhoman re meten ko hele ka dia
ᱚᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟ? ᱦᱮᱸ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱚᱵ ᱫᱤকে থেকে ko সরব kana hor menkan আদিবাসীর ঘটনা তো সেইভাবে বাং তাহলে হর বাই গড়ᱚᱜ kan থেকে আবু হো বাবুন গড়ᱚᱜᱼᱟ নিতো ᱫᱚ ᱟᱵᱩᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱩᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱩᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱩᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱤᱫᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱩᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱳᱱ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱵᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱯᱮ ᱵᱟᱯᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱢᱟধ্যম থেকে ᱟᱵᱚ কিন্তু নানা রকম জিনিস নাম ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, তাহলে ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱩᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱞᱮ ᱥᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱢᱟᱨᱰᱤ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱫᱚᱥᱥᱚ।